सांग मैंने देखु पुओ आडमिशन कर आसी माँ पुओ कौन कर बस ठिया कौन करुच हेरा सब नहीं जा घर को नहीं जा विशु ହେଇଟେ ଥୋଇବ ତାକୁ ନେଇକି ଯା ଯା ମାମା ନେଇକି ଯିବ ଏଠି ଥୋଇଦେ ମାମା ନମା କରିଦେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ମୂଳରୁ ସରିନି ଏ ତାର ସ୍କୁଲ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଖେଳା ଖେଳି ଗଲାଣି ତ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ସବୁ ବାପା ମା ଅନେକ ଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ କାରଣ ଇସୁର ଆଜି ଆଡମିସନ ହେବ ସ୍କୁଲରେ आज ता नुआ लाइव गोटे से स्टार्ट करियो तो आमर ये नुआ जर्नी पे इशू आम मानकर नुआ जर्नी पे आमको ब्लेसिंग दिंतु सांग मैंने देखु पुओ आडमिशन कर आसी माँ पुओ कौन कर बस ठिया कौन करुच हेरा सब नहीं जा घर को नहीं जा सांग मैंने देखु इशूर नुआ स्कूल ये से ये पढ़िया आसू इशू ये आस पढ़िया तो सांग मैंने इशूर आडमिशन करके स्कूल में बर्तमान आस तार ड्रेस किनापी दीटा धड़ा सार्ट पेंट आ बूट खाली नहीं बेल्ट से देवे ना तो मामा कहला ते संस्कृत पढ़े बोली संस्कृत रू एबीसीडी है एबीसीडी रू आपको पढ़े आखी 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 कोड़ा कहलु आखी एटा कान कान एटा कान नाक नाक एटा जिभ हाथ आखि पता कोड़ा मो पो सब जानी मेकानिकल बाटा तू पढ़ी कौन बेंग जानी से जिटी जानी साप जानी हाँ मो पो जानी निजु हाँ हाँ जानी मो पो शगड़ गाड़ी रबर नुह शगड़ शगड़ा तोर गाई आसिक भिड़ती कि कथा कहली बलद गुरा भिड़ुच तो बाबा Hola. Kogoro. Ah. Gu. Angura kali. Angura. उठिकी आग तापाई टिफिन तैयारी करियो संध्या बेलू जो रंधा रंधि सरुची से पेंट सार्ट आयरन कर सबुदिन ता पेंट सार्ट सफा कर सब ड्यूटी बर्तमान 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 राधा सब ड्यूटी स्टार्ट हो बर्तमान तो नुआ जर्नी स्टार्ट हो तुमर भी गोटे जर्नी स्टार्ट हो जाए सब सेपटे गाँ गहली सब सका उठिक कम कर सारे बासी कम मानने घर घर तो झाड़ू सब हम रात जो खाई बासन
ତାପରେ ଆମର ଗାଈ ଥିଲା ଗାଈ ଗାଈ କାମ କରିବା ତା ଖତ ଗୋବର ପୋଛାପୋଛି କରିବା ତାପରେ ଆମର ମାନେ ଯେତେ ସବୁ କାମ ବାସି କାମ ବୋଉ କରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିଫିନ ତିଆରି କରେ ସେ ସବୁବେଳେ କହିବ ମୁଁ ପରଟାକୁ ଆଳୁ ଭଜା ନେବି ନହେଲେ ପରଟା ମ୍ୟାଗି ନେବି ମୋ ଭଳିଆ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ପରଟା ଆଳୁ ଭଜା ନହେଲେ ମ୍ୟାଗି ନେଇକି ଯାଏ ସେ କହିବ ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି କରିବାକୁ ଏତେ ଇଏ ଲାଗିବନି ରୁଟି କରିକି ଅଟା ଚକଟିକି ସେ ଯୋଉ ପରଟା କଲା ସେ ଆର ଭାରି ଇଏ ମାନେ ଆମ ପୁଅ ଯିବ 6ଟା ବେଳକୁ ସେ ଯିବ 6ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 5ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯିବି ଟ୍ୟୁସନ 7ଟା ବେଳକୁ ମାନେ ତମର ଆଗରୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ ମଝିରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭାଇ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାନେ ସତରେ ମୁଁ 7ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଏ ମାନେ ସତରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବୋଉକୁ ମତେ ଘାଣ୍ଟୁଛି 5ଟାରୁ ଉଠେଇ ତାପରେ ଆମେ କଣ ଝିଅ ପୁରା ସେତେବେଳେ କିଛି ବାରଣ ନଥିଲା ନା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଅଗାଧୁଆ ପଶିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ